Naka-live kayo, Ang? Hindi. May meeting pa mamayang mga 5 ata. Ikaw, Jeff, naka-live ka. Hindi. Akin na Bobo naman ang may-ari nito. Putang ko. Mapakitaan lang kita, manood ka. Yun, pasikat na agad eh. Gago, naglag. Ger, ismo mo. Ay, ikaw yan, Sniper Warrior. Naglag. Gago. Aris. Bawal smoke, oy! Ay, gago! Gago naglag daw. Gago, naglag. Tangin na HK ka pa? Load ka. Majadger ka. At mo. Gear. Dami. Uy, mukha Tatlo, Flash tatlo Bem. BR. Tatlo Flashing BR. Bem. Tanga Tatlo, mo, tatlo. puta. BR Stay. tatlo. Ako nga, may napatay. Ikaw, wala eh. Naglag eh. Tatlo, SD isa. Ayun na. SD pa Isa pa LB pa. Forward isa. HB na mismo. XNF. Dala ka C4. Kaliwa lang box up. BH. 3 box. Kaliwa lang. BR niya dalawa tol. 68 pa XNF. Kasi yata. BR. Kaliwa. Dalawang BR Dalawa nila. BR. Pa LA isa. May Z yata. BR kanan, nakabang BR kanan. Uy, Vision, kanan. Gago. Wala akong bawas. Ba yun, Papit? Naglag nga. Ano ba itong laban natin? 9-7? 9 versus 7? Hirap mo kampi para kalaban. Manood ka. USD lang. Ayun na. Ano yung malabas? Meron court. Dalawa, kabilaan na. Court. Ikitaw sa mo. Bawas isa. Dalawa baba BR tapos isang kanan. Patay isa. Isa pa Ken ah. Saan banda? Ayun na, gitna BR Ken. Ispatan natin yan. BR kanan. BR, dalawa. LB, tsaka SD. Poste lang. Isa pa. Yan yung oras ko. Lo. Switch. Hurt lang. Tama naman ito. Ay, gago. Ayun na. Oh. Shit. Malagkit. Pitasin lang natin yung BR. Kumakapat naman. Itasin mo. Sniper ka eh. Hindi, yung nag-sniper din ba? Hindi mo alam. Okay na. Huwag kang umiyak. Meron loob quiz. BR baba. May loob pa quiz ah, may loob ah. Ay, wala. SD. Lo, nag-sniper to. Tagal Ginugulat. Ay, ano Nagulat ba yan? ka ba ni Alvin? Ang pilot yan, 1-2. Kalmaan mo lang, di pa pumapasok sa teritoryo ko yan eh. Yan, Patay agad eh. Base nila ang puto lalo. Mid, dalawa pumupush. Shayna. Tatlong mid shoot. Pumupush. Bumalik. May kanan pa quiz ah. Si na dalawa. Tatlo. Dami pala. Ano? LP na LB isa. pushing. Mid lang. Piso. Dami nito. Not, Ikot ka ata sa akin. Forward, curve. Dalawa pa yan lang. Isa pa, Ares isa. Ares. Ang kaliwa, Ares na. Dalawa na. Buhulag. Ano, TV tayo? Nag-i-smoke na base niya. Oo na, yakin. Nag-i-smoke nga. Di mo lang mapapil. Ito, mag-mid na naman yun. LB kaliwa. Diba BR lang? Loob quiz. O, kaliwa. Kaliwa malayo. Dalawang kaliwa malayo. Ang ina. Pero Gumit lagi na ulit ka quiz, nasa gumit split. na ulit. Dalawa. Nasa kaliwa pa rin quiz ah. Baba. Ay, nakakatang pa yung ano, LB. Dalawa. Yakin. Putoy BR ah. Isa LB pa yan pa. isa pa yan. Sa BR pa. Flashing, BR. Baba BR. Tsaka taas.
Patingin Galing taas sa yan. sarili niyo. Patingin tasin nila. BR kanan. Basic ba? Doon sa kalabangan eh. To BR dalawa. Still door. SD, 87 ko. BR lang, kaliwa. Dalawa yan, BR. SD na, dalawa. Pabiyaro Sure ulit. yan. Pabiyaro ulit. Nabahan ako to LB ah. Forward ko to ah. Left side Meron na LA. Long A na ata yan. Wala pa LA. Pago ka lang sa bangkay. Bakit na? Hindi ka tatamaan. PLA na to ata. May LA na isa pa. Play Isa na. pa, isa pa. Makatawid. Nice. Nice ka. Kakaiba si Anger ngayon ah. Hindi Oo, masarap. kakaiba yan. Uy, ano ba try ko yan? lang. 1-4. Baka naman. Tabi, mag-sniper ako. So, ilalim bridge yun. Lalim BR. ah. Kaliwa ulit yun. Loob, tsaka Ayun, kaliwa. bakit lang, oh. No, piso nasa gitna ng ano. Bantay ng A, dilipat ako. Tatlo LB. Lumoob Loob. lumoob. Lumoob ko isa, lumoob. Yun na. Beer lang oh. Kaliwa Court lang yan. Sinusuro. SD lang, SD. Sinugod Ay, na ng hindi Iron pa. Beast ni ano. Uy, BR Court, kanan. kami court. Tsaka SD. Sniper BR pa. kanan. Tara, SDBR. natin Drin. Tapatan natin. SDBR. Ito, ilalim bridge yun. Tamaan mo naman. Pinag-sniper ka. Pinag-sniper kasi Isa nagrarap pa. na. SD yan. Mukha mo. Sana. BR last. Baka BR. Baba. Baba. Oy, oy. Ilang bawas? Batak ka pa niyan, ha? Uy, yun ang batak ko. Umiyak ka. Ang ina niyan, 2-5 ba? 64 yun. Walang backup. Nice Ano, try. naisip ko. Siyempre, namatay ako mag-isa eh. 64 yun, Brad. 64 yung Kaliwa. Yami, ah. Patay. 64. Nasa poste. Nasa poste pa din. BR Ay, lang. dalawa. BR tol. Arctic pa yung poste. Ali. Nagares to. Nag-SD. Nagares. BR BR, pa. BR. Tara. Yaga, tara. BR tsaka ano, nakaupo lang. May Ayun, isa sabi pa na- court, kaliwa pa. Kaliwa. Isa pa. Piso ko pala yun. Pistol. Court na. BR, baba pa. Court din. BR na. SD, Ali. Mukha mo. Yun, may paganon. Uy, gago. Umabot pa rin yun. Kala ko yun yung piso. Tara, wait natin. Daling bridge SD lang. kanan lang yan lagi, boss. SD kanan. Ay, mali ako. Kaliwa lang to lagi, Ger. Sorry. Papasukin. Bigay kaya natin tong house, no? Wag. Steel door kaliwa. Steel door kaliwa. Nakamanipis na kaliwa. Ba't kinukuha niyo yung si Brad? Sorry ka ba? Ken ah. Ken. BR meron. Sisilip ako, Ger, ah. Gitna. Gagi. Putik talaga. Pa-flash nga. Nandiyan na BR bumalik. nila, Gitna, Ger. Tara. Flash BR nila. Flashing ako. Flashing. Dalawa. Ako muna yung Ayun, sinimit umuti. ko doon. BR nila. Para ano. Kanan Ken, kanan meron. Court kaliwa. Arctic. Pa-court sila, Poste ulit. pa-court sila. Dalawang LB. Hindi ko na alam LA tol ah. Okay na. Alis Si ako. bridge. Okay, focus ka dyan, ah. Yung nasa Play bridge. no, lalim si Ina. Baba si A na. Baba mo, Ken. Baba Piso. mo, Ken. Baba si A. Ayun o. Patay mo na. Patay. Patay. Ito yung ilalim bridge. Ay, Court. bridge nila. Ah, na B. 70 ko si Yami ko. Umalis ako, Ken, sa A. Parang nasa slide lang. Bumaba. Pa-court last. Pa-court na. Dalawa court. Brag yung isa. Ito na Bahay na. So, B side. Isa pa. Grabe nga yun. Wala bang dadagdag dyan? Oo lang yun, ah. 3-piece chicken lang yun. Konti naman.
Uy, mapagsilip kaya ka. Uy, piso ko, Brad. Punyeta yun, ah. Silip, nakasapa poste. Kahit pero, Poste lagi yan eh. Patay na. isa ilalim. Ares, Ares. Si Ares, BR. Kaliwa ko is. BR, nakatapat na. Piso, Ay, piso. mga yan lang, Piso, piso. Piso, Ayan, piso. patay. Patay. Timatay pa ako. Nice one. Kailangan pala i-score ko para ganahan yung kampi ko. Ano ba yan? Saan naglalaro niyan? KDM. Sponsor ako eh. B, dalawa. No, dito ko agad. Isa, dalawa pa, forward. Oh, go. Bye, kaliwa na, mukha na. Patay. Dalawa po, malayo. Daming sniper ang. Malayo Tatlo. lang, Brad. Nasa malayo lang. Forward na Sumuro bahay isa. na. Sumuro isa bahay. Tatlo forward siya, kasama C4. Guys, Dalawa pa. Uy, Plan site na. 78. Site. Buhay yan, walang buhay yan. Ayun yung 70. Oh, Yan yan. yung low. dalawa lang pinatay mo niyan, ha? Ikiklip mo pa yan. Kala ko ikiklip mo pa yan eh. Tawa ng tao sa Jeff mo. Forward data. Bobby R. Tara. 1, 2, 3, go. Sa malayo lang. Kanan. Dalawa. Uy, nakataas ba? Dalawa. Nakabungad lang, naka-PVP. Baba lang, Piso. BR baba lang. Nasa loob ko isa, lumoob. Ayun na, pa-forward isa. Loob pa rin. Dalawa, BR tapos baba lang. Mimid na. Beer kanan lang. Bobby R. Beer kanan. LB forward, Hello. forward LB. 87, isa pa, Brad. Nice one. Isa pa. Eh, Isa pa, Enjoy Dream. to, oh. Yan ang mid Biar kaliwa na. lang. Biar kanan. Loko. Okay. Bird natin, pre. Kasa natin. Patay. Last to, patay last to. Hindi. Piso rin yun ah. Parang Bumaba meron ako. niya ito. Palit ako. Meron lagi dyan, sis. Facebook sa Vision putik. Huwag ka na umiyak. Kanina pa nga ginagawa eh. Kunin nyo si A, Brad. Para mid tayo. Silip tayo. Tara, silip tayo. Tara. 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 Apat. Base nila. Ganyan ka lang, Jack. Ano? Patay yun. BR kanan pa. Kanan Eli, BR. correct. Kanan, silip mid. BR Baba, lang, BR lang. taas baba, BR. Taas baba. Ito, baba mo. Baba, kaliwa. Basi na. Sa ilalim. Sa ilalim na, sa ilalim, Brad. Ayun, sa ilalim na, kaliwa mo. Baka mag-rush siya. Ingat. Last round eh. Mag-rush siya. Kung ba niyo mo. Ito, ano mo? Ito ako plus LA ah. So may bridge nila. Hindi na ako. Labanan ko yan. Tara. 1, 2, 3. Tara, Jeff. Tara, ispat. Laban. Kaya ka? Tara, tara. Yeah. Kaliwa pa. Kaliwa pa. Kanan, BR. Lalabas. Baba, BR pa. Nice one. Okay. Pero, Akin na Alisa. LA. Sige, akin na. Alisa. Wala tayo. basta. Naka-chetak yung LA. Ilalim BR tsaka kaliwa Nice BR. one. Ares. Aris lang. Aris lang. Talagang ganado ako magpasikat ngayon, Kent ah. Ha? Ano? Wala. Ulul.
pin po. Kaya binigay PH ah. Dali na. Sa BR, oh. Patay B. BCC. Turquoise. Patay. Patay. Patay B ah, binawa. Planting ka. Naka-ninja na si Jeff oh. Oh, bodega last. Patay. B nga, B. Bidaw. Guys, Yung meron na ako. kayo SP dyan, brad, ah. Talunan niyo yung Nakaspot ako. sino mo naka-USP, talunan niyo yan. Kan. Elin. Piso. BCC. Sa side mo lang. Pero mga sniper. Curve, nakatingin sa Zay. Ako muna Ben. Okay. Ako muna Ben. Ayun oh. Zay, curve pa rin, curve. BR kanan. Patay ka. BR kaliwa. Piso ako. Wait lang Yes, pre. daw Ako kanina. na yun. Pamark na yung CA, brad. Sige, namark ako si- I-plan site lagi ito. Taas. Bumaba na. Okay. Tapos Piso pa, yung ano, kanan lang oh. 2 box lang oh. B. Patay. Walang BR, walang BR. Pasok na B, pasok na. Aras nila. Opo ko. Dalawang Isa B. pa. Flat, Side B. flat. Ah, Flat tubak. na lang, flat B na lang. Tama mo, Ben! Ben. Nainde pa rin yan. Nainde pa rin yan. From last, sure. Di ko kayo pinahirapan, ha. Nainde pa rin yan. Uy! Sakti, uy. BH Yakin. na, pa Zay Flat. yata. Nagbahay Tagal na mo din ata. Di ko na kayo pinahirapan, ha. Nainde pa rin yan. Ayaw nyo nun. Di kayo nahirapan. Pwede pistol Nel. Piso na lang last. Tamaan na lang kahit long range. Baka Elin. Uy, kikilitin lang yan, uy. LA na LA na lang, kikilitin na lang. Brad. 6 HP ako ah. Tatamaan na lang talaga, isang bala. Buti nga, pinagbigyan ko kayo, eh. Ano ba yan? Wala ko Tingnan nyo yung 18. Ano ba yan? Okay lang yan, Bem. Wala akong nakita, Bem. Pinahirapan ko lang yung sarili ko. Wala. Iwasan lang daw. Ipa, Zay. 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 Bahaya. Sige, forward ka. BR, ano, oh, BR. Lansa ito nagpapatagos. Isa pa. Papasay ako ah. BR. Box o box. Kaliwa. Si Walker. Kaliwa pa, Ina kaliwa. kami oh, ina kami. Kaliwa po, 40. Ina kami oh. God box lang, God box. Pwede nga, Exit. Banggayan, Yags. Exit God box. O God, pa-arrest Hirap nata ko nila. nga. Uy, 40 ko yan. 60. bungad. Covered Piso na na. oh. Sa akin, brad. Double dead din, Yags. Umiiyaw kasi yung pangalan eh. Gago, kala ko buhay pa. Dahil lang. Nakatutok mid na nila. Isa nga lang baba. Ito kumano, no? Where's Piso the- ako. Zay. Gago. Zay. Joy pa. Zay lang. Piso yung ano. Bahay. Ano yan? Ibay pa. South. Bye Zay. Pwede. Bye Zay. Bye. Tara, dikit kayo. Oh, walang A yung nasa curve lang yung bantay. Nagbababiyar. Nakatutok ng bababiyar. Exit na. Curve lang, curve. Parehas pala tayong tinutukan. Babayaran na. Ahay. 30. Kala ko si BR. Sabay tayo mo. Labanan nyo pa din yun, pre. Yung mid. Kami na sa LB. Sugal ko nga itong Paytol. Huwag akong parang dito. Babiyar. Bakit? Patay sa... Zay. oh. Zay, Bye. Zay. Patay house. Bye, Tapa bye. house pa. House pa. house po, dulo kaliwo. Kaliwa. Uy, BR na natin. Patay. Patay, patay. Wala. Dalawa Patay? B house. Dalawa house. Nakabungad ah, Saan Yags. galing yun? Wala na. Nakapatong Wala na sa... palang- Patay. Patay Zay. Pero Kita payatan yung si dalawa Zay. yaga. Galing house. 44 ko isa. LB. Lobat keyboard ko.
Nakaangat. Zay lang, Zay. Tara, tara, A tayo, tayo, A tayo. Po forward LB tol ah. Po forward. Po forward yan. To, isang curve oh. May isang court. Maangat. Sniper rin. Wala na. Ay, exit, dalawa. Exit. Isa pa. Pumatong na, Top pumatong A na. na. Top A na isa. Dalawa na top A. Isa Pa. pa. Dalawa top, isa pa top A. Nadig ka. Patay. Galing likod. Baka LA na. Bodega. Uy, nice. Ay. Layout po. Dito. Grabe, nice one yan. Grabe talaga yung CFS. Oo, Sino grabe. si Eds yan? Si Apes. Diba? Babiar lang. Wala tayo LA ah. Ako na. Tayo lang. Bahay lang. Ay, may Arctic, may sniper. Gun sight ah. May pambulag kayo? Patay Bulag gate. Ito, sniper B. Sa Saan? plat. Curve. Gate. Gate nakapatong ako. gate. Binubulog. Kumanan. Dalawa. Ay, baba. Ah, bina kami. Pa-plat na ata. Ladder isa. Platform lang. Ares. Ay, Patay patay Ares ba? ba? tsaka A. Ares Patay, tsaka A. Ares. sir. Ayun, baba. Patay na Baba. Ares. Patay na Slope Ares. B. Babiar nila. 75 yan ah. B pa, Alvin. 94, Ares. Ares lang. 94. Ares na lang. Meron lang. May anong bodega ata. Oh, ka. Isa pa, ano? Gitna. West Jeff. Right side. Patay Laban top tayo, Oh, pumaward, Akin na pumaward. exit mo, Bem. Ay, isa pa. Yung BR lang ah. Okay. Yes. Yes. Zay. Takbo na to. Nagana. Patawid lang. Exit. Dolowo. Patay. Isa pa. Isa pa. LB forward Isa isa. pa. Bula, ay, sabog. Bodega pa. BR na natin ha. Tatapat. Tatapat kayo boss ah. Top A tsaka LA mahabol. Top A na lang. Oo, top A na lang ako Scarlight. Sabog mo yan, ang eh. Sabog yan. Yun na, pero. Minus 34 pa. Ayun yung bawas. Naka-bug cam, makikita ako kung bababa siya ng ladder. Bagcam din nata kampi niya ako. Ang ano lang yan boss, say lang yan. Wala dito sa ladder eh. Yun o. Ay, hindi. Bodega na. Mukha mo. Kanan. Ayun lang. Sa bandang box oh. Bodega lang siya boss. Tumututok-tutok. Ito, pumunta ang exit banda. Kaliwa mo boss. Kaliwa mo. Ano ito ano. JB Wala. Sukal yan! Ay na pre, bata pa to pre. TV Sukal. Relax! Pero tol, lapin natin nila ito. Ano? Ano yan, uy? Ano y? Isa pa, brad. A na kami ah. Exit. Zay lang. Bodega. Bodega, patay. Curve. Zay pa. Lalabas mid ang. Uy, exit. Hagdan lang. Nakayoko. Bangan. Gago. Isa, forward. Tay bridge. Pwede yan. Last Court in na lang, Zay yan. court na lang. Galing court. Last in Zay yan ah. Base Ayun, natin. BR na. Biar natin. Gogo tumalon. Tumalon. 53 ko pala. Nag-LA. 53 ko yan 53. 53 daw, brad. G3 enjoyer talaga to. Oh. Gabe, banata mo na. Pwede pang mag-mid yan pre. Pwede pang mag-ninja pabalik yan. Sipagan mo din, sige. PvP mo. Eh, Sige, eh, sige. Ayun. G3 enjoyer talaga. Eli tayo, tara. Last round. Galaw, Ken. Oh, entryhan ko na. Okay. Diretso tayo dyan, brad. Ako gago. Nakatunga tayo no. Exit. Curve pa. Okay, exit. Kaya ako exit. Oy, LA, BR natin ha. BR natin. Bodega. Patay. Patay. Isa pa, bodega bridge.
Bodega Clear, piso, bodega Clear, piso, Brad. Curve. Piso yung bodega. 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 Box Mukha lang, mo ang, kanan. mukha mo ang. Kanan. Patay, isa pa bridge. Curve kanina. Ah, bata pa, pre. Bata Di pa pa galing inog eh. aeroplano. Di pa inog.